10 heures de temps. Salão aí, 2 a 3 horas. Mais l'homme au salon, 30 minutes. O homem no salão 30 minutos é muito. L'église commence à 13 heures. A igreja é 13. La femme, toi qui vas te battre, il faut l'appeler. Você, a mulher que vai casar, você tem que lhe insistir. Jésus est déjà prêt. Jesus é para o mundo Et d'ailleurs, le frère Branham dit, depuis qu'il est venu, Desde que ele veio, il n'est jamais reparti. nunca foi. Il t'attend. Ele te espera. Mais tu es encore en train de boiter. Mas você ainda está Ton acochado. téléphone est encore désolé. O teu telefone é eu. Tu as transporté même des namourades que tu as laissées. Você transportou as tuas namoradas e deixaste. Il faut les couper. Você não vai Tu escutar. n'arrives pas à couper. Você não C'est là que consegue. Jésus tarde encore. É onde Jesus tarda ainda mais. Mais toi, les yeux dans les autres. Mas você, os seus olhos sempre placados nos outros. Dans les serviteurs de Dieu. Aí nos servos de Deus. Je me nasceu o catamana no te. Você mesmo ainda não é circunciso. Tu n'es pas encore circoncis. Você não é circunciso. Mais dans la bouche, Mas na boca. waouh, 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 waouh. Que Menacé. Uau. Rien. Mas embaixo, zero. Tu juges les gens. Você julga a pessoa. Écoutez ce que Romains 14 dit. Ouça o que disse Romanos 14. Romains 14, 4. 14:4. Qu'est-ce que la Sainte Bible dit? O que a Santa Bíblia diz. Prophète Branham nous dit. O profeta Abraão La nos diz. Bible nous dit. Diz a Bíblia. Qui es-tu? Quem és tu? Toi qui juges un Tu serviteur. quem julga o servo Un alheio. serviteur d'autrui. Servo alheio. Si se tient debout ou s'il tombe, Mas é o propósito que enche la regarde son maître. Mas está firme. Mais ils se tiennent debout Mas fica de pé. car le Seigneur Porque o Senhor a pouvoir de la fermer. tem o A poder le para pouvoir de la salvar. fermer. Tem o poder para Qui es-tu? Quem és tu? Ah, pasteur Bazou, ça veut sonner trop. Irmão, os pastores ali nos envergonham muito. Si tu vas petit, ouïe. Sobretudo esses Quelqu'un pequenos. puisse devenir grand, il doit passer par la jeunesse. Para uma pessoa transformar-se numa pessoa grande, deve passar Et vous na devez savoir, le juventude. frère Banam dit que le ministère c'est comme un bébé. Você deve saber que o ministério é como bebê de Ça Roma. grandit, Isso cresce. ça passe par des étapes. Isso passa. Mais toi, qui es-tu? Mas quem és tu, você? Qui juge les serviteurs de Dieu? Quem julga os servos de Deus? Écoutez, il dit encore Romains 2, Diz Romanos 2, verset 1. verso 1. Qu'est-ce qu'il dit? Feuilleton la Bible, je suis là, je vous attends. Abre a Bíblia, estou esperando. Je lis ceci. Oh homme, Ô homem, qui que tu sois, quer que você seja? toi qui juges. Você que julga. Romains 2, verset 1. Romanos 2, verso 1. Vous êtes là? C'est comme ça? É assim. Oh homme, Ô homem, qui que tu sois, quem quer que seja? toi qui juges. Tu que julgas. Tu es donc inexcusable. Pois tu és imperdoável. Ok, imperdonable. Car en jugeant les autres, Porque julgando os outros, tu te condamnes toi-même. te condenas tu mesmo. Puisque toi, Porque tu qui juges, que julgas, tu fais la même chose. fazes a mesmíssima coisa. Oh homme, Ô homem, qui t'a donné la permission quem deu a permissão de juger. de poder julgar? Et là, mon frère, Ah, irmão, tá ali. c'est là. Aquela irmã ali, Oh homme, homem, qui que tu sois, quem pouco importa que você seja, toi qui juges, você que tu es julga, donc sans pardon. quer dizer que você é sem perdão. Car en jugeant les autres, Porque julgando os tu outros, te condamnes toi-même, você está se condenando a si mesmo. puisque tu juges. Mais do que você julga. Tu fais la même chose. Você faz a mesma coisa. Tu fais la même chose, Você vai beber no mais dans caminho, ta bouche, na tua boca, tu condamnes. você condena. Si toi, tu n'es pas faible en argent, Se você não é fraco em dinheiro, on va t'arrêter sur un point. vamos te apanhar num ponto. Amen.
Si toi, C'est tu você. domines les femmes, mulheres, on va t'arrêter sur l'argent. vamos tapar no dinheiro. Tout ça, Dieu aussi les permet. Deus também permite. Pourquoi? Por quê? Pour que nous puissions toujours lui demander pardon. A filha lhe pedimos sempre Parce perdão. que nous sommes imparfaits. Porque somos Nous imperfeitos. avons besoin Precisamos que lui le parfait Ele o perfeito s'installe en nous. se instala em nós. Ne condamnez pas quelqu'un. Não condena alguém. Aidez-les. Ajude-o. Je le sais, comme je l'ai dit, Eu sei como que disse la personne qui prêche la parole que a pessoa que põe a doit palavra être un modèle. deve ser um modelo. C'est vrai. É verdade. C'est la Bible qui l'a dit. É a Bíblia que Et fala. les prophètes. E o profeta. Paul donne le conseil à Timothée. Paulo deu o conselho de Sois Deus. modèle dans ton enseignement. Seja modelo no teu Et il ensinamento. dit encore Romains 2, 21. Romanos 2, 21. Lisons qu'est-ce que la Bible dit. Leamos essa Bíblia. Romains 2, 21. 2, 21. Nage dans la Bible. Ceux qui ne sont pas venus, moi je ne peux plus encore revenir. Pardon. Os que não vieram, não posso mais voltar, Je ne peux perdão. plus revenir ici. Não posso voltar mais aqui. Romains 2, 21, 24. Romanos 2, 21, 24. Toi donc, Você, pois, qui enseigne les autres, que ensina os outros tu ne t'enseignes pas toi-même. e não te ensina a ti mesmo. Oui, c'est vrai. Sim, é verdade. Toi qui prêches la Tu parole, que prega a tu palavra, vas vivre ta parole. deve fazer a palavra. Le prophète Abraham O dit, profeta agora disse, j'aime Neville eu amo Levi, parce que porque il vit sa parole. vive a sua palavra. Amém. Ce n'est pas que j'aime Neville parce qu'il a la connaissance. Não porque eu amo Levi porque tem conhecimento. Non, j'aime Neville parce qu'il a des mystères. Eu amo Levi porque tem ministério. Non, mon frère, Não. j'aime Neville Amo Levi, parce qu'il vit sa prédication. vive a sua pregação. Vivre une prédication, Vive a pregação, vaut mieux vivre une prédication melhor é viver a pregação que de la prêcher. do que a pregar. Amém. Amém. Toi qui prêches le respect, on te trouve là-bas impoli. Você que põe respeito, você mesmo o Tu es en train indisciplinado. d'injurier Estás ofendendo les autres. os outros. Non, ça ne marche pas. Não, não vai dar certo. Toi donc qui enseignes les Você autres, pode ensinar os outros. tu ne t'enseignes pas toi-même. Você não se ensina a ti mesmo. Toi qui prêches, Você que prega, de ne pas dérober, de não derrubar. tu dérobes. De não derrubar. Toi qui dis Você que fala, de ne pas commettre l'adultère, não cometer tu adultério. commets l'adultère. Você comete Ça ne adultério. marche pas. Mas não vai dar certo. Un parcelle de la Você chair, pode estar en train de rouler avec les sœurs, indo com as irmãs. ça ne marche Não, pas. não vai dar certo. Tu dois vivre ta Essa é a prédication. tua pregação. Si c'est la vérité, disons Amen. Se é verdade, amém. Toi qui as une abomination Você de que Satan, tem uma tu abominação do commets ciclo. les sacrilèges. Você comete o sacrilégio. Toi qui te fais une gloire de la loi, Você que faz uma qui déshonore Dieu par ta transgression de la loi. que desonra a Deus Car le nom de Dieu por como está escrito no est nome à de Deus, cause de vous blasphémés é transformado entre vós, parmi les païens. entre os gentios por causa de ti. Comme cela est écrit. Como aqui está escrito. Si les gens ne croient plus ce message, Você não quer mais essa mensagem? c'est à cause de nous. É por causa de nós. C'est nous qui sommes devenus des barrières pour les gens. Para pessoas. Nos problèmes, au lieu de gérer ça entre nous, Nós temos que gerar entre nous nós. sommes en train d'exposer les uns les autres. Estamos aí a expor Mes os outros. frères, Irmãos quand nous nossos, avons un problème ici, nós temos problema aqui. gérons ça ici. Vamos girar aquilo aqui. Ne cherchez pas à publier ton frère. Não busca a publicar teu Peut-être il irmão. a besoin de se repentir. Talvez precisa se Il arrepender. ne pourra plus revenir à cause de la honte. Não poderá mais voltar por causa da vergonha. Cherchons à aider la personne Buscam ajudar a qui a pessoa commis quelque chose de faux. que cometeu algo de falso. Amen. Amém. Nous sommes devenus des songueurs entre nous. Nos tornamos fofoqueiros e La fofoqueiras. guerre la plus difficile, le frère Branham me dit, A guerra mais difícil de Simão Branham quand ton frère vêtit les tenues d'un ennemi et quand vous avez les mêmes tenues,
Quando o teu irmão vestiu o mesmo même tenue. Donc quand ton frère quando teu irmão qui a les mêmes tenues que tem a mesma commence farda à filiger, commence à tirer ton frère. começa a atirar ao teu Donc irmão. vous allez en guerre. Vocês vão em Ton guerra, frère avec le tenue, o teu irmão com les farda, Philistins sont là-bas. os filisteus estão Au ali. lieu de tirer les Philistins, Ao invés de ter os filisteus, on vous dit ramper. onde é que dá vocês Lui en matam? rampant, Ele rampando-se, il rafale là-bas. ele vai ali. Mettons-nous debout. Levantemos, Les autres sont déjà dormis. ou estão Mais dormindo. qui les a tués? Mas quem eles Il y a matou? un infiltré, Há infiltrado, un traître, un traidor, faux frère falso qui est irmão, rentré dans les camps, que entrou no arraial, qui nous tue. que nos mata. Nous sommes en train de se tuer nous-mêmes, mes frères. Estamos aqui a nos Toi, alvejar uns prédicateur aos qui outros. prêche l'évangile, Você que prega o evangelho pregador, sois modèle quand même. seja pelo menos um Écoutez, modelo. qu'est-ce qu'il dit encore? Ouça o que ele disse somente. 1 Corinthiens 9. 1 Coríntios 9. Qu'est-ce qu'il dit? O que ele disse? 27. 27. Est-ce que vous aimez les prophètes? Vocês chamam o profeta? Vous aimez la Bible? Vocês chamam a Bíblia? 1 Corinthiens. 1 Coríntios 9. Qu'est-ce que la Bible dit? O que disse a Bíblia? Mais j'ai traité durement mon corps Mas eu trato duramente o meu corpo. et je le tiens assujetti. E eu reduzo a servidão. De peur que d'être moi-même rejeté Para que pregando aos outros, eu mesmo. après avoir prêché aux autres. Para que pregando aos outros, eu mesmo vença. Donc cela nous montre que Paul aussi, Isso mostra que Paulo também. parce qu'il avait dit, Porque disse: je me suis fait moi-même. me fiz eu mesmo. Paul avait tous ses désirs de se marier, Paulo tinha desejo de poder casar-se. mais il s'est fait lui-même. Mas se fez ele Il mesmo. s'est consacré. Consagrou-se a si mesmo. Et toi aussi qui prêches la parole, Você que prega a palavra. tu dois prêcher la parole. Vem pregar a palavra. Tu dois traiter ton corps Ele durement. trata o corpo duramente. Toi aussi qui Eu exhortes também que exalta. à l'extérieur, Fora. traite ton corps durement. Trata o teu corpo duramente. Amém. De père, De medo que. prêchant aux autres. Pregando aos outros. Là au travail, tu exhortes les gens. Não trabalha Le você message prega. é bom. A mensagem é boa. Mais dans ton téléphone, on t'exhorte. Mas no teu telefone também está te exaltar. Ma beauté est bonne. A minha beleza não. Mais au travail, Mas no tu trabalho, exhortes. você está Le exaltando. message est bon. Mensagem é boa. Dans ton No téléphone, teu trabalho, ma beauté est bonne. a minha beleza é boa. C'est compliqué. É complicado. Coupez ça, mes frères. Conta isso, meus Toi qui irmãos. prêches la parole, Você que prega a palavra. tu juges les autres. Você julga os En outros. bas, tu n'es pas circoncis. Você embaixo não é circunciso. Regardez, mes frères. Olha, meus irmãos. Nous avons pris l'exemple de Paul, Tomamos o exemplo de Paulo Paulo. de Pierre. De Pedro. Un homme puissant. Homem poderoso. Mais avant qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, Mas antes de receber o Espírito Santo, il a menti. mentiu. Il a nié Jésus en face. Negou Jesus em face. Il avait encore son couteau. Ele tinha suas facas. Donc, un maître Homem, mestre. expert pour couper l'oreille. É especialista em poder cortar ouvidos. Comme il coupait les mâchoires des poissons, Como cortava ali as batatas de il peixe. était maître. Ele era mestre. Pas. L'oreille est partie. O ouvido saltou. Mais si l'apôtre Pierre Mas o apóstolo Pedro partait pour prêcher la parole, ia pregar a palavra. le peuple pourrait lui dire, O povo pode dizer: non, toi tu es un assassin. você é assassino. Tu avais coupé l'oreille de Marcus. Você cortou o ouvido de Matheus. Et d'ailleurs, Aliás, dans la mer là-bas, lá no mar você on t'avait trouvé nu. te encontramos Tu ne nu. peux pas nous prêcher. Você não nos pode Si pregar. les gens l'ont dit ça, Se só dissesse assim, est-ce qu'ils seront bénis de foi pode de será Pierre? abençoado de Pedro. Non, mes frères. Não, meus irmãos. Il est allé dans la mer, il était devenu nu. Foi no mar, ficou nu. Un prédicateur. Pregador. Il y a un autre disciple. Há outro Je ne discípulo. sais pas si Non, c'est Marc, pas- Marc 14. Marcos 14.
Marc 14, cherchez un peu ça. Vous Vous allez voir, vous descendez un peu en bas, vous allez voir un disciple aussi qui est devenu aussi ni. Marc 14. Marcos 14. Cherchez un peu ça. Busca um Vous n'avez pouco pas aí. listé. On l'a arrêté. E apreenderam. Le disciple a dit, Então, ei, Bongo Karanga Boete. tudo bom me aprender assim? Il a laissé tous les habits. Deixou as roupas. Maître parti. O mano foi-se embora. Prenez vos Bibles, Marc 14. À moins que Dieu m'aide. Attends, je vais chercher. Vou procurar. J'avais ça dans mon téléphone, dans l'ordinateur. Tem um computador. Descendez un peu en bas, vous allez voir. Ouais, Dieu a fait grâce. Deixa de graça. 47. 47. Prenons la Bible. Vous allez voir un disciple encore. Discípulo novamente. La sœur. Aí, Ne dormez pas, écoutez la parole. ouça a palavra, não dorme. Veuillez voir ceux qui sont à l'extérieur un peu. Qu'est-ce qu'ils font Deus là-bas? tão forte, tão fazer aqui. Écoutez, qu'est-ce que dit la Bible? Ouça o que diz a Bíblia. 47. Descendons. 47 não descer. Prenons. Ok. Un de ceux qui étaient là, E dos que ali estavam, c'est comme ça, vous êtes là? Oui. Ok. Un de ceux qui étaient là, e dos que estiveram ali, tira l'épée frappant les serviteurs du souverain sacrificateur, puxando a espada e feriu o seu do sacerdote. lui emportant l'oreille. E cortando Celui-ci, nous o connaissons que c'est Pierre. Nós Ok? sabemos que é Pedro. Jésus prenant la parole, E respondendo, Leur Jesus disse-lhes: vous êtes venus comme après vous êtes venus comme après un brigand saístes com espada e avec des épées, des bâtons, pour que vous emparez de moi. como salteadores, poder Descendez, j'étais tous les jours parmi vous, todos os dias estava convosco, enseignant dans des temples. ensinando no templo, Vous ne m'avez pas saisi. e não me prendestes. Mas C'est enfin que les Écritures soient accomplies. isto é para que se cumpram as escrituras. Alors que tous l'abandonneront Então, deixando-os todos fugiram et priront fuite. e fugiram. Écoutez, Ouçam. un jeune homme suivait, E certo homem seguia, n'ayant sur le corps qu'un drap, envolto em lençol, on s'est saisi de lui. e com o seu corpo nu, Oh, portugais. e lançaram-lhe as mãos, Ok. On a saisi de lui, lançaram-lhe as mãos, mais mas il lâcha son vêtement ele largou o lençol, et se sauva nu. fugiu nu. Est-ce que c'est la vérité? Só que é verdade. Un disciple qui suivait Jésus, Disse que seguia Jesus. pendant que Jésus a dit que vous venez avec moi par des bâtons, Quando eles falaram que vem como tous les disciples ont abandonné Jésus. todos os discípulos deixaram Jesus. Un jeune disciple, Jovem discípulo laissez-moi un peu faire quelque vai chose. fazer uma coisa. Le problème qu'il n'avait qu'un drap dans son corps. Problema que tinha só lençol no corpo. Mais il veut défendre la cause. Mas quer defender On a l'a causa. suivi, Les seguiram, on a saisi les draps. tiraram o Non, mais lençol. regarde, Vamos dizer, não. reste avec les draps. Fica com o lençol. Mais là, s'il vient te prêcher la parole, Mas se ele viu que podia toi, tu l'as vu en train de courir ni dans la rue. Você ele viu a correr sem roupa na rua. Il vient avec le Saint-Esprit. Ele vem com o Espírito Santo. Mais toi, tu l'as vu au-delà du rideau du camp. Além da cortina do templo. Avant d'aller au Pentecôte, ils ont Eles commis plein des erreurs, cometeram muitos erros. mais qui étaient visibles dans les yeux des hommes. Era visível aos Si toi, tu l'as olhos. vu, Se você lhe viu. ma soeur, tu as vu un prédicateur en train de fuir, Você vê pregador correndo. ni dans la rue. Sem roupa na Le rua. premier pensée qui vient chez toi, O primeiro pensamento que vem sobre il a ti. fui peut-être une femme là-bas. Ele fugiu talvez uma Or, mulher lui lá. est allé pour défendre la cause. Primeiro para defender a causa. On l'a arrêté. E apreenderam. Maintenant, Ele fugiu. et il ne fuit pas avec les draps. Não fugiu com lençol. Ni. Olha. Dans la même arrière, No mesmo bairro, il vient pour prêcher. ele veio pregar. Pour aujourd'hui. Para hoje. Est-ce que ça va rentrer? Será que vai aumentar?
Papa, tu viens faire. Pai, tá aí fazer o que você? Attention, il y a mes jeunes filles ici. Aí tem minhas filhas aqui. Toi, tu viens faire quoi ici? Tá aí fazer o que aqui? On t'avait vu? Nós que gravamos Ni lá-bas. que vimos aí. Regardez. Olha aqui. Pierre, Pedro, né? Jésus, on l'a arrêté le vendredi. Jesus já prendeu na quinta-feira de noite, não é? Pierre a coupé l'oreille le jeudi. Pedro, na quinta-feira voltou. Le jeudi, il a coupé l'oreille. La nuit, là. Voltou de noite ao ouvido Même dele. le vendredi. Na Le, même, sexta-feira, le matin, le vendredi, Demain. il a nié Jésus. negou Jesus. Vous êtes d'accord? Tá de acordo? On le trouve peut-être le samedi. Ah, Jésus je est sais. ressuscité le samedi, le dimanche, le matin. Porque Jesus ressuscitou domingo de manhã. On trouve Pierre Encontramos Pedro. au milieu de ces 3 jours ici. No mês que tem Jeudi, vendredi, samedi. aí, Pierre est nuit ici. Pedro não aqui. Maintenant, Agora, 40 jours après, depois de 40 dias, Pierre vient prêcher Pedro vem para à cá Jérusalem. em Jerusalém. Ce n'est pas que ça a mis 40 ans, non. Não é que passou 40 La anos. Bible dit, Diz a Bíblia. Jésus a fait 40 jours Jesus fez 40 dias. quand il est ressuscité. Quando ressuscitou. Vous êtes d'accord? Está de Et acordo. quand il est parti, Quando foi, les disciples sont allés à Pentecôte. os discípulos foram em Pentecostes. Ils ont fait 10 jours, Fizeram 10 dias. donc 50 jours. Aqueles 50 Donc la dias. chose est encore neuve. A coisa ainda estava fresca. Le peuple connaissait la chose. O povo conhecia a coisa. Pierre a coupé l'oreille, Pedro cortou o il filho, est devenu nu, tornou-se nu, il a menti, mentiu. les disciples ont couru Os nus. discípulos correram nu. Mais Mas, avant que Pierre aille dans la chambre antes haute, o Pedro entra no cenáculo, Jésus lui donne la clé du royaume. Jesus lhe dá a chave do reino. Mais mon frère, Mas, meu irmão, quand il vient, quando ele vem, il prêche prega à ce même peuple qu'il a nié devant Jésus. no mesmo povo que ele negou diante de Il Jesus. dit, répentez-vous. Disse, arrependei-vos. Toi qui as nié Jésus là-bas, Você que negou Jesus et lá. tu t'es repenti? Então, se arrependeste? Oui. Sim. Pierre avait repenti. Pedro se arrependeu. Vous aussi repentez-vous. Vocês também se arrependem. Amém. Si c'est aujourd'hui, Se hoje, l'église est scellée. igreja, olha, há muito tempo acabou. Et scellée, c'est fini. Olha, acabou. Acabou. Mais ces jours-là, Mas aquele dia quand ali, Pierre prêcha, quando Pedro pregou, 3000 âmes. 3.000 almas. Si c'était toi aujourd'hui, Se é você tu hoje, vas rester ici, vai ficar aqui, à dire non, vai dizer Dieu n'est nada, pas là. Deus não está ali. Même si vous ne dites pas Amen, je sais que ça rentre. Mesmo não estou dizendo amém, eu sei que está Mes penetrando. chers frères, Irmãos, irmãos, je répète les mots. eu repito as palavras. On ne s'habitue pas avec Dieu. Não se acostumam com Deus. Dieu Deus, est incomparable. Ele é Il incomparável. est le seul à faire ce qu'il fait. É o único a fazer o que Ele La quiser. seule chose à faire, A única coisa a fazer, regardez olha si l'action de Dieu est là. se a ação de Deus está ali. Amém. Et les autres fuient Outros fugiram pour aller dans un autre endroit, para ir no outro lugar, là où il y a même un sorcier. aonde tem até o povo feiticeiro. Regardez aujourd'hui. Olha hoje, Si c'était toi qui étais dans le temps de Paul, se é você no tempo de Paulo, ça me fait du bien. isso me faz bem. Paul, Paulo, avant d'aller prêcher la parole, antes de ir pregar a palavra, il a fait des massacres. ele fez massacre. Il a tué. Ele matou. Pendant qu'on tuait Étienne, Por enquanto se matava la Estevão, personne qui tenait les habits a pessoa que segurou de ces gens qui os tuaient Étienne, assassinos de Estevão c'est Paul. é Paulo. C'est la vérité. É a En verdade. d'autres termes, É outro linguajar. c'est lui qui a encouragé. É quem dava coragem. Allez-y, Vão, tuez, mate massacrez. massacre-o. Mais, Mas, ne sachant pas, não sabemos. le peuple ne savait pas O povo não que sabia l'apôtre Paul que o apóstolo a
Paulo. C'est lui É ele qui va apporter le que message vai trazer a mensagem plus puissant qu'elle-même. mais poderosa do que ele mesmo. En l'autre terme, je vais dire, É outro que eu já vou il dizer. était dans la volonté parfaite Estava na vontade en perfeita, faisant toutes ces choses-là. fazendo tudo Parce que quand il isso. tuait le peuple, les disciples, Quando matava o c'est ça povo, qui a permis é o que permitiu que le message soit transmis partout. que a mensagem possa ser transmitida. Pendant que les disciples fuyaient, Quando ele fugiu dos ils discípulos, fuyaient la mort, fugiu a morte, mais leur bouche mas sua boca parlait de Jésus. falavam de Jesus. Amém. Toi là où tu parles, Onde você vai, est-ce que você? tu parles de Jésus? Será que você fala de Jesus? Écoutez Ouça, ce que le prophète dit. o que disse o profeta. La foi est une ferme assurance. A fé é a substância. Prêchez les 12, 4 et 47. 12, Eh bien. 47. Bem, Ils ont donc eu besoin d'un sauveur. precisavam sempre do Salvador. Dieu a envoyé Christ au Deus monde enviou Cristo ao mundo comme sauveur. como Salvador. Ensuite, Em seguida, après que Jésus s'est allé, então depois que Jesus foi, beaucoup parmi le peuple bien-aimé de Dieu étaient malades, embora muitos dos amados do povo de Deus estavam ficando enfermos affligés. e aflitos, Dieu a donné à Pierre les dons de guérison divine. Deus deu a Pedro o dom da cura divina. Non, 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 désolé, pardonnez-moi, Pardon. pardonnez-moi. C'est pas ça que je voulais lire. Não é o que quis ler. C'est l'ordinateur qui a bougé, pardon. Eu, como não que mexeu, perdão. Attendez, qu'est-ce que je veux lire ici? Eu quis ler aqui. Besoin de parler de Pierre, de Paul plutôt. Jesus fala de Paulo. Écoutez, qu'est-ce que le prophète a dit? Olha o que disse o profeta. Ok. Les témoins. O testemunho. Les témoins 5, 4, 53. Testemunho 4, 5, 53, le soir. 52. Então, Les témoins prêchaient les 5, 4, 53. testemunho Paragraphe 233. no ponto 233. Nous allons un peu descendre. Vamos descer um pouco. Attendez. Espera. Point. Licença. Il n'est pas étonnant que Philippe ait pu descendre prêcher. Não se lembra que Filipe desceu para pregar. Il n'est pas étonnant que lorsqu'on lapida ces petits hommes, Não se lembra quando apedrejava essa pequena pessoa, Étienne, Estevão, qui était levé, qui est levé les yeux vers le ciel, que levantou os olhos ao céu, alors que le monte de terre les cognait, enquanto que o monte de terra o tapava, des deux côtés de la tête, dos dois lados da cabeça, écrasa sa petite cervelle esmagando o seu pequeno cérebro par de terre. por terra, Il y a levé les yeux et dit, levantou os olhos e disse: je vois le ciel ouvert Eu vejo o céu se et abrir, je suis debout à la droite de Dieu. eu estou à destra de Deus. Il était un témoin. Ele foi testemunho. Il n'est pas étonnant que Paul et Saoul, Não se lembra que Paulo alors Saulo, qu'il était sur son chemin vers là, ele estava no seu caminho junto ali, ses yeux deviront aveugles. os seus olhos tornaram-se cegos. Quand une lumière descendit devant lui, Quando uma luz descia dentro dele et il a dit, e disse: qui est ce Seigneur Quem é esse Senhor que je persécute? que eu percebo? Il a dit, Ele disse: Jésus. Ele disse Jesus. Il a dit, Disse: va sur la rue appelée de la droite. Vai na rua chamada direita. Il y a un prédicateur là-bas Há pregador ali qui avait des visions alors que tinha visão então, du nom de Anania. cujo nome Et era Anania Ananias. a vu Paul en vision. E Ananias viu Paulo em Et il visão. entre, E entrou, lui imposa les mains impondo-lhe as mãos. et dit, frère Saoul, Dizendo: Irmão Saulo, le Seigneur Jésus o Senhor Jesus qui t'a rencontré en chemin que te encontrar no m'a caminho, envoyé afin que je t'impose les mains, me enviar a fim que te impõe que as tu mãos, recouvres la vie que você ache a et que visão tu sois rempli du e que Saint-Esprit. seja preenchido o Espírito Car Santo. il m'a montré que tu dois être un grand témoin pour lui. Ele me mostrou que tens que ser grande testemunho para Un ele. témoin. Testemunho. Premièrement, quoi?
Primeiramente o quê? recouvrir la vie, Achar a vida, recevoir le Saint-Esprit. achar o Espírito Santo. Les écailles sont tombées de ses yeux. As coisas que eram nos seus... Les écailles. Ah, Ok, des choses sont tombées dans ses yeux. il Il s'est levé, levantou-se, il est descendu à la rivière, desceu no rio, la rivière de Damas, no rio de Damasco, et s'est fait baptiser. e foi batizado. Écoutez, Ouçam, j'imagine qu'ils ont passé un temps là-bas, pas vous. eu imagino que passaram um tempo lá com vocês. Saoul était là en route, Saulo estava no caminho, descendant avec la lettre de recommandation descendo com a carta de recomendação dans sa poche no seu bolso, pour arrêter toutes ces bandes de saints para exaltés. poder apreender todos esses bandos de sangue. C'est vrai. É verdade. Respirant des menaces. Respirando ameaças. Dieu l'a terrassé de son cheval élevé. Deus o colocou no chão do seu cavalo Il a alto. fait de lui un témoin de ces gens qu'il avait. Ele fez muitas seguranças que ele fez. Oh, Uou! oh là là. Olha lá. Je me demande E eu me pergunto, si les gens ce soir se só essa ne tarde sont pas en train de se chevaucher não estão a à cavalgar ce même cheval élevé, nesse mesmo cavalo ce alto, soir, essa tarde, s'ils ne devraient pas être terrassés que não se ia cair pour devenir des témoins. a figura testemunhos. Regardez, frère, Olha, irmãos, votre Paul, apóstolo Paulo, il a tout terrassé. ele tudo caiu no Il chão. a tué les disciples Matou discípulos. pendant qu'il va à Damas Enquanto ele vai em Damasco, avec la lettre de la recommandation. com a letra da recomendação, Il était armé, ele estava armado, il avait la lettre tinha a letra, pour ne pas apporter la parole. para não trazer a palavra. La lettre qu'il avait O que é como letra? pour massacrer les enfants de Dieu. A fim de esmagar os filhos de Bien Deus. sûr, pour massacrer. Sim, para esmagar. Parce que la Bible dit Por isso a Bíblia il a mis les gens en prison. colocou pessoas presas. Et son devoir E o seu dever n'était pas parti pour prêcher la parole. não é poder pegar a palavra. Pendant qu'ils ont tué Étienne, Quando mataram la Estevão, famille d'Étienne ont vu Paul. a família de Estevão viu Ils ont Paulo. vu Viu? Paul. Paulo. Même les disciples, Mesmo discípulos. ils ont vu que Paul, Viu que Paulo c'est lui qui nous fait du mal. é quem nos faz mal. L'écho de Paul est parti dans le monde entier. O eco de Paulo foi no mundo inteiro. Écoutez les disciples. Ouçam discípulos. Peut-être Pierre pourra dire, Talvez foi para dizer, fuyons Paul, vamos fugir, Paulo. fuyons Saoul. Vamos fugir a Saulo. Il va nous faire du Vai mal. nos fazer mal. Tout le monde ont fui. Todo mundo fugiu. Ils sont partis. Foram. Mais en faisant chemin, Mas caminho feito. les connaisseurs de Paul, Os conhecedores de ils Paulo connaissaient le cœur du Paul. reconheciam o coração de Paulo. Dieu a changé à un cœur merde, Deus mudou um coração a amargo donné un cœur nouveau. e dando um novo coração. Mais écoutez, Ouçam. l'apôtre Paul O apóstolo Paulo n'était pas converti devant tous les disciples. não foi convertido diante de todos os Il discípulos. était converti Foi convertido devant Dieu lui-même diante de Deus ele et mesmo. devant une seule personne. Diante de uma só pessoa. Qui celui-là? Quem é esse? C'était Ananias. Era Ananias. Mais Mas, pendant qu'il est parti, quando foi avec la recommandation com a de recomendação mettre en prison les de disciples, poder aprender os discípulos, si tu fais la tête dure, se fazer cabeça on dura, te tue. vão te matar. La recommandation était là. A recomendação Et estava quand ali. il arrive, Mas quando chegou, il a changé d'avis. mudou do pensamento. Commence à prêcher la parole. Começa a pegar a palavra. Si c'était toi, Se é est-ce você, que tu vas écouter Paul? será que você vai sentar para poder ouvir Paulo? La première des choses, qu'est-ce que tu vas faire? O que você vai fazer primeiramente? É, Il a tiré. matou, hein? Quand on a tué Étienne, un Sabe? saint, Quando mataram Estevão, santo, il était là. ele estava presente. Et regardez ce qu'il fait. Olha o que ele está fazendo. Il fait la malice. Está fazendo malícia. Alinga soit baptême, Ele quer ser pas batizado. kangabiso. A filha podemos Na aprender. Goiânia. Ah, não vou lhe ouvir. Frère, si mais. tu refuses de Paul, Se você negar Paulo, dans cette même période-là, nessa mesma pergunta tu aí, refuses Dieu. você nega Deus.
Est-ce que je suis avec vous? Donc, si la famille d'Étienne Se a família Pedro garde rancune guardasse rancor à Paul, a Paulo, ils auraient des problèmes avec Dieu. teria problema com Deus. Prenons un peu Acte 8. Vamos chamar Atos 8. Acte 8, 8, 1 à 3. 1 a 3. Saoul Saulo avait approuvé la maître d'Étienne. provou o mestre de Estevão. Saoul a approuvé la maître d'Étienne. Saulo De la mort provou d'Étienne. a morte de Estevão. Il a eu Ele teve, ce jour-là naquele dia, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Et tous, E todos, excepté les apôtres, exceto os apóstolos, se dispersant dans les contrées de Judée. se dispersaram Et de Samarie. Qui les a dispersés? Quem dispersou? C'est Paul. É Paulo. Des hommes pieds enseveliront Étienne Homens que piedosos tomaram a Estevão et pleureront à grand bruit. e chorando com grande barulho. Saul de son côté, Saulo do écoutez, seu lado, suivez bien, verset 3. verso 3, Vous êtes là? estava ali. Saul de son côté Saulo do seu lado, ravageait l'église. ele vingava a igreja, Ravager, c'est pas un vingard. Donc, faisait la massacre. ele massacrava a igreja, Ravageait l'église, massacrava a igreja, pénétrant dans des maisons entrando nas casas et arrachait les hommes e tirando os homens et les femmes e mulheres en les jetant en prison. e lançando na prisão. Frère Damien, Irmão Daniel, Dieu aux hommes de l'Anzambia sur le sol. vocês são Deus vermelho, Na yena ndako na buzuyo na tiro na mas prison. vem à tua casa te coloca na prisão. Après, je viens te prêcher. Depois vem te pegar. Est-ce que ça va rentrer? Será que vai entrar? Mais, moi j'ai besoin que vous puissiez comprendre comment Dieu agit. Eu estou vendo que eu quero que você entender como Deus Que nous age. puissions être humbles Que sejamos et humildes respecter Dieu dans ses normes. e respeitando nas suas normas. Donc, quelqu'un qui met des disciples en prison, Alguém que apreende discípulos, mais Dieu l'utilise maintenant. mas Deus lhe usa agora. Si tu lui rejettes, Se você lhe tu rejeitar, rejettes Dieu. é a Deus que você rejeita. Dieu, c'est compliqué. Hein? Esse Deus é complicado. Il vient prendre ton mari, Ele vem aprender teu il marido. lui met en prison. Ele coloca na prisão. Il utilise ravager. Mas diz que ele estava a esmagar, estava a arrancar. Qui faisait ça? Quem fazia C'est isso? l'apôtre Paul. É o apóstolo Paulo. Il ravage l'église. Ele arranca a igreja. Mais écoutez, je vais vous dire, Mas nós vamos dizer, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. na Bíblia quando não sabe. Or, l'apôtre Paul No enquanto que o apóstolo Paulo était déjà écrit dans l'Ancien Testament. já estava escrito no Antigo Testamento. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Talvez muitos não sabem. L'apôtre Paul, Apóstolo Paulo, son nom était déjà écrit par Esaïe. o seu nome estava escrito por Isaías. Qui connaît que l'apôtre Paul, on l'a déjà parlé par Esaïe? Quem conhece que o apóstolo Paulo, Isaías já falou dele. Esaïe a parlé de l'apôtre Paul. Isaías falou do apóstolo Paulo. Écoutez, Ouçam. prenons Esaïe 9, Vamos 49. chamar Isaías 49. Le peuple ne savait pas O povo não que sabia cet homme-là, que esse homem aí, c'est lui qu'on a parlé par e Esaïe. é aquele que falamos com Isaías 49. 49. Prenons le verset 6. Vamos chamar o versículo 6. Oh là là. Olha lá. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit. Ouça o que disse a Bíblia. Ça fait du bien de Faz connaître bem. les Écritures. Conhecer a Escritura. Esaïe 49. Isaías 49. Parce que chaque prophète Era profeta, est prophétisé par un autre prophète. é profetizado por outro profeta. Écoutez, qu'est-ce que dit la Bible. O que disse a Vous êtes Bíblia? là? Estás ali? Il dit, Disse assim. je commence 6. Il Começa dit, 6. Disse. je veux que tu sois mon serviteur Pouco é que sejas meu servo, pour relever les tribus de Jacob, para restaurar as pour tribos de les Israel ramener le reste d'Israël. e tornares trazê-los para. Maintenant, écoutez là, on parle de Paul. Ouça, falei Paulo. B, É. G, disait, Établir pour être en lumière de la nation pour apporter mon salut aux extrémités de la terre. répétez, Repitam. Établir la lumière de la nation pour apporter mon salut jusqu'aux frontières. j'ai t'établi pour être la lumière des nations, Também te estendei para a luz dos pour gentios, apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la
terre. Para seres a minha salvação até exterminar a terra. Maintenant, pour que ça accomplisse, prenez Acte 13. Então tomam Atos 13. Atos cumprir. Que vous puissiez voir comment ça s'accomplit. Para você ver como se cumpriu. Atos 13. 13 et 47 aussi. 13 e 47 também. Vous êtes là? Estás ali? Lisons 47. Vamos ler 47. Quand on dit ordonner, c'est quoi? Quando se fala de ordenar, que Ainsi dit le Seigneur. assim diz o Senhor. Car Porque ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. assim nos ordenou o Senhor. Qu'est-ce qu'il dit encore? Porque isso realmente Avez-vous être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'au bout de la terre? Est-ce que vous êtes d'accord? deixou de acordo. Si vous lisez en haut, vous allez voir qu'on parle de Paul. Se você ler por cima, você vai ver que se fala de Paulo. C'est ici que l'apôtre Paul, lui-même ne savait pas, les disciples aussi ne savaient pas. E olha que o apóstolo Paulo, que Esaïe avait déjà parlé Isaías disse que j'ai établi que te estabeleci la lumière du monde a luz do mundo, pour apporter la parole jusqu'aux extrémités de la terre. a fim de poder trazer a palavra até nas Les gens ne connaissaient pas As pessoas não sabiam que l'apôtre Paul, que o apóstolo Paulo, c'est lui qui devrait apporter le message ele quer trazer a mensagem jusqu'aux extrémités de la terre. até nas extremidades da terra. Mais il a d'abord tué, Mas matou primeiro il a vez, massacré, massacrou, il a mis des gens en prison. colocou pessoas na prisão. C'était toi et moi, mon frère. Se fosse você e meu irmão, Qu'est-ce que nous devons faire? o que nós devemos fazer? Quelqu'un qui m'a mis en prison. Alguém que me cativou, Pasteur Wanatienga na prison. aquele pastor me colocou em prisão. Sina kokufa na koliga kayete. Até que eu vou morrer, nunca vou lhe gostar mais. Respeito. Ça fait du bien, hein? Faz bem, né? Amém. Amém. Fallait que tu n'y sois pas là. Quem é que chega em uma Mais je ne peux plus retourner. Mas eu não posso voltar novamente. Regardez Jacob. Olha ele a Jacó. Là, je vais seulement parler. Aí você me vai falar. Qui était Jacob? É Jacó. Quem foi Jacó? Avant qu'il devienne Antes de se transformar em Israel. menteur, É mentiroso. voleur. É furtador. Mais Mas Dieu Deus a voulu que ce soit lui. queria que pudesse ser ele. Vous êtes d'accord? Está de acordo? Je passe. Estou passando. Là où je vais lire parce que ça me reste 15 minutes. Porque merece apenas 15 minutos. Écoutez mes frères. Ouça, meus irmãos. David connaissant les secrets du respect d'un serviteur de Dieu. Davi, conhecendo o respeito, a importância do respeito do servo de Deus, Saoul, qui était le roi d'Israël, Saulo que foi o rei de Israel, qui a persécuté David pendant 17 ans, que perseguiu a pendant Davi 13 ans. durante 13 anos. Pourquoi je l'ai dit 13 ans? Porque eu falo 13, Le frère Branham me dit, disse o Obano, Samuel a oint David quand il avait l'âge de 17 ans. Samuel ungiu a Davi quando tinha 17 anos. Et il est devenu roi à l'âge de 30 ans. E tornou-se rei com 30 anos. Et dès que Dieu a oint David, Logo quando Deus ungiu a Davi, la guerre a commencé. começou a peleja. Saoul commence à suivre David. Saulo começa a perseguir a Davi. Mais la première des choses que vous devez savoir, A pouco deve saber. suivez bien, Sigam bem. nous sommes à la fin. Nós estamos no final. Qui était d'abord Saoul, Quem foi primeiramente Saulo? roi d'Israël? Rei de Israel. Et qu'est-ce que Dieu a fait de Saoul? O que Deus fez de Saulo? Dieu a rejeté Saoul. Deus rejeitou Saulo. Ce n'est pas un homme qui a rejeté Saoul. Não é homem que rejeitou Saulo. Suivez bien. Ouça Qui bem. a rejeté Saoul? Quem rejeitou Saulo? Dieu. Deus. Par la bouche de qui? Por boca de quem? D'un prophète. De profeta. D'accord? De acordo? Dieu rejette Saoul. Deus rejeita Saulo. Or, quand Dieu te rejette, Quando Deus te rejeita, normalement nous tous nous devons rejeter.
Normalmente nós devemos te rejeitar. Oui, monsieur. Sim, Senhor. Mais le respect est là. Mas o respeito está. Nous t'abandonnons, Te abandonamos, nous te respectons. mas te respeitamos. Parce que Dieu a rejeté. Porque Deus rejeitou. Et qu'est-ce que Saoul voulait faire de O que David? quis fazer de Davi do Saul? Il voulait le tuer. Quis o matar. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Não vocês estão de acordo comigo. Dieu a rejeté Saoul. Deus rejeitou a Saul. Et Saoul cherchait à tuer David pendant 13 ans. Saul buscou matar Davi durante 13 anos. Qu'est-ce que Saoul avait encore fait? O que fez realmente Saul? Il est allé encore consulter Ele foi consultar les magiciens. mágicos. Un prédicateur Pregador rejeté par Dieu rejeitado por Deus, qui cherche à te tuer que busca te matar, et qui part même par des magiciens que vai até os mágicos pour chercher la volonté. para buscar a vontade. Dieu l'a abandonné. Deus lhe abandonou. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mas o que aconteceu? Quand Saoul Quando Saul cherchait à tuer David, buscou matar Davi, un jour, dia, Saoul était à la recherche de David. Saul à busca de Davi, Ils sont arrivés dans un endroit chegaram num certo sítio. où David était là. Onde estava Davi? Ils étaient au fond, Estavam no dans fundo, une caverne. numa caverna. Lui aussi, Saoul, Ele também Saul. vient dans cet même endroit. Veio naquele mesmo lugar. Mais David était au fond. Davi estava no fundo. Mais Saoul était à l'extérieur. Saul estava La fora. Bible dit, Diz a Bíblia. Saoul était avec 300 soldats Saul estava com 300 soldados pour tuer David. para matar David. Vous voulez lire ça? Prenez 1 Samuel 24, vous allez lire ça d'abord. Toma em 1 Samuel 24, 1 1 Samuel até 8. 24, 1 jusqu'à 8. 1 até 8. Começa Vous agora. allez voir Vão ver que Saoul, que Saul, ils ont pas rapidement. Lorsque Saoul quando Saul fit revenir de la poursuite des Philistins, veio da perseguição, on veut lui dire, e vão dizer: voici David Eis que David est dans le désert de Guédi. está no deserto de Guidi. Saoul prit 3000 Saul tomou consigo 3.000 homens d'élite de elite sur tout Israël. sobre todo Donc il a Israel. pris des commandos. Ele tomou comandos, Les alla à la recherche de David. indo à busca de David. Je dis 1 Samuel. Isso mesmo é 1 Samuel Samuel 24, 1 à 8. 24, 1 a 8. Saoul prit 3000 hommes. Saul tomou consigo 3.000 homens. D'élite sur tout Israël. De luta sobre todo Israel. Donc des hommes formés. Homens formados. Il alla à la recherche de David. Foi à busca de David. Et ces gens, E esses homens, jusqu'à sur les rochers de bouc até sauvages, a rocha de Debode são ils selvagens. arrivaient à la parc de brebis, Chegaram no parque das qui était ovelhas, près du chemin. que já no caminho. Et là se trouvait une caverne. E aquilo se encontrava uma caverna. Et où il rentrait pour couvrir le pied. Onde voltou para poder cobrir as pedras. David, David, ces gens as pessoas, étaient au fond des cavernes. estavam no fim da caverna. Vous suivez? Estão a seguir. David aussi David também était dans les mêmes estava cavernes, na mesma caverna, mais au fond. mas lá no fundo. Saoul était aussi dans le même endroit, Saul estava no mesmo lugar, mais à l'entrée. mas na entrada. Les gens de David As pessoas de David lui diront, lhe disseram: voici les jours de l'Éternel. Et voici les jours de l'Éternel te dit. Eis o dia do Senhor te dizendo. Il cite, les gens de David citent une écriture. As pessoas de David citam uma Je escritura. te livrerai ton ennemi entre tes mains. Livra-te-ei o seu inimigo entre tuas mãos. Traite-les comme un bon te semblera David. Trate-le Traite-les como, bon comme je le semblera. trate como você quiser, David. Ils étaient à la poursuite de David. Estavam a perseguir David. Le peuple de David prend une écriture. O povo de David toma uma escritura. Il donne ça à David. Dá uma a David. Ah, David Ah, écoute. David, ouça. L'écriture est dit, A escritura diz: je te livrerai ton ennemi livra-te-ei do teu entre tes mains. nas tuas mãos. Traite-les comme il te semble. Trata como você quiser. Regarde Saoul. Olha, Saul. Il est là. Ele está ali. Traite-les comme tu veux. Trata como você quiser. David se leva Davi se levantou et coupa doucement la pente du
du menton de Saül. E cortou mansamente a ponta Après do cela, manto de Saul. Depois disso, le cœur lui battit parce qu'ils avaient coupé les pins des manteaux de Saül. o coração batia para cortar pedacinho do manto de Saul. Il dit à ces gens, Disse essas pessoas: écoutez, ouça, l'Éternel me garde o Senhor me guarda de commettre, de cometer, mon Seigneur, meu Senhor, roi de l'Éternel, do Senhor, une action telle que de porter la main sur lui. uma ação tal como levantar as minhas mãos contra ele. Car il est loin de l'Éternel. Pois é o ungido do Senhor. Par ces paroles, As suas palavras, David s'arrêta ces gens Davi parou as et pessoas l'empêcha de se jeter sur Saül. e impediu de se aproximar de Saul. Puis Saül se leva pour sortir des cavernes E levantou por dentro da caverna et continua son chemin. e continuou seu caminho. Voyez mes frères, Estão a ver? qu'est-ce que David a O fait? que fez Davi? On lui a dit, Ele disseram: mais là, o teu inimigo está ali. il a laissé même l'épée. Deixou até a espada. Oh, gloire à Dieu. Oh, glória a Deus. L'écriture est là. A escritura está ali. Dieu nous a livrés de notre Deus ennemi. livrou o teu inimigo. Violé. Tens ali, La guerre est finie. Mate-o. Qu'est-ce que toi tu veux? Quem faz o quê? Il nous poursuit 13 ans, papa. Já estão 13 Il y a anos. tout le monde à citer. Vamos gritar ali. Nous sommes des victorieux. Somos vitoriosos. Oh, notre Dieu nous a combattus. Somos combatentes. Nous sommes des vainqueurs. Somos vencedores. David regarde. Davi olhou. Qui suis-je? Quem sou eu? Je sais que Dieu l'a rejeté. Eu sei que Deus me Il rejeitou. l'a rejeté étant roi d'Israël. Rejeitou o sendo o rei de Mais Israel. il ne l'avait pas rejeté étant son fils. Mas não lhe rejeitou sendo seu filho. Ai. Écoutez, hein? Não entrou, né? Dieu a rejeté Saül Deus rejeitou Saul étant roi d'Israël. sendo o rei de Israel. Mais il n'avait pas rejeté étant son fils. Não lhe rejeitou sendo seu filho. Parce que Por quê? quand Saül est mort, Quando morreu Saul, le prophète Samuel avait o prophétisé. profeta Samuel profetizou. Écoute, Ouçam, Saül, Saulo, demain, amanhã, tu seras avec moi nós comigo, dans ce même endroit. nesse mesmo lugar. Le prophète Abraham O dit, profeta Abraão disse, à partir de cette prophétie, ele era profecia ali. Saül était sauvé. Saul foi salvo. Ai. Dieu ne perd pas ses enfants. Deus não perde os seus. Si c'était toi, mon frère, Se é você, Ton meu inimigo, irmão, teu au inimigo, coutier, você lhe il apanha. vient pour te tuer. Ele veio para poder te matar. Toi, tu l'as vu Você lhe viu. à Zolal. Tá mesmo aí a cochicha. Wow. Tu au quartier, les putas. Você corta aí o seu Rien. pedaço. Nada. Peut-être au mec qui va bouger Tá la vendo? vie. Você tentou mexer no pescoço. Rien. Nada. Non, mais quand je sois Aqui na frente da cabeça. rien. Tu peux être ami sur quoi t'as pour la société. Rien. Os olhos, não. Qui suis-je? Quem sou eu? Parce que Saül était un roi de l'Éternel. Saul foi Même si Senhor. Dieu l'a rejeté, Mesmo se não lhe rejeitou, étant prédicateur, sendo um pregador, frère Branham dit, isso é irmão ce n'est mano. pas de fait que la personne est rétrogradée, Não é o fato que a pessoa voltou il a atrás, perdu le salut. que perdeu a salvação. Ei. Malgré tout, ce n'est pas bon. Apesar de tudo, bom não é. Disons d'abord Amen. Dizemos também amém.